Yes, of course, wala nang intro-intro mga papi, mga idol, no? This time, natuloy na natin yung aking pangarap. Okay, what's up mga idol? Oh, sige. Takigitara. Takigitara ng mga tropang Serviteg, oh, no? Well, si Lodi King tali, no? Busing! Sir Andy. Klaro, oh, klaro yan. Oo nga eh. So, dami kita ko na-believe kay Kusap. okay, we will try to start the Honda Civic, no? Medyo matagal na rin ito, naga-standby lang, no? So, we will see kung maandar pa ba to, no? So, it's been a year. Nakatambak lang siya dito. So, it's an old 97 Civic. Tawag dito BTI or Bigote. Pero shape Bigote na siya. So, hang on. Mamaya tingnan natin kung pwede natin ito paandarin. Okay? So, sabi nga nila, old Honda never dies. You just have to fix it. Yan ang importante, di ba? Okay, so stick around. Andarin natin ito. Boom! So far the engine. Our Honda Civic V16 just got fired up. May ka na Albert na sa ano, na siya scanner. Sino naman daw ulit? Yeah. So the valve, ito may mga broken valve. These are the broken valves we need to replace. My question was, why was the barbula broken? Even its timing belt, timing chain. Alright guys, this is what happened, no? So the piston is broken. So nasira po yung piston, kaya nasira pati ang barbula. So pinalitan nila ang cylinder head kasama ang mga, what do you call this, barbula. So just to give you an update, we are halfway through Componida del Macchina. So we're almost done.
Pakiluno na, hindi ba nagagpunta na ito? Basta color raw yan, t-shirt, video. We have to prepare all the tools antes kita man start el installation del pressure plate. Flywheel, pressure plate, our new clutch lining. Este na kita usa, diba? So nisita kita basta lama. Mga tools 19 socket. Okay, propeller for the 4x4. Okay, so rock and roll. Okay, yeah. Now we have to install the pressure plate. Mga kwanto kilo sa dol? Peso kami, no? Estimated mo 15. More or less 15 kilos, no? Okay, so here we go. Tira kita pakilaya. Kuanto tayo siya pag-amanda ma-reface? 2,500. Hindi ka klaro, wala siya klaro. Hello? Ito yan, London. Pagwantay. Ito yan. Okay. Tira kita ko nele. Kaya man ako panita. So first, preparahan kami mga tornilyo para antes sa sikabit ko ng flywheel. So flywheel is one of the very important parts del sasakyan, no? If you don't have any flywheel, you cannot take your vehicle for a spin. Sina lang, no? And of course, the transmission. Okay, red, kanya red niya. Hindi, asya kita kung final, no? So, yung po niya kita yung flywheel bolt. So, ahora, nisita man torque wrench para sure ball el kuano, el apretada. So, si 80 PSI, 80 tamang P. Okay dun. Next. So, sabi pa isusa. Ito lang. Malus. Pure, so kalisili. Oh, no may nangusan, no? Okay, so, pwede tamen, no? Pwede tamen, no? Tansya lang. So, ara mga idol, usa kita yung torque wrench para at least even LD so yung apretada. So, si JR apreta ko na con el initial flywheel po na kita. Kung sa katalama doon, yung flywheel pakilan, una-una. Sí, este es flywheel. Ay, gali, engancha ka lang sa diretso, no? O, tama-tama, na sento ka lang apretada di suyo. Tapos, Para hindi naman mira-mira. ¿Por qué chinebes tan tulo el oil aquí abajo? Actualmente, yung problema, na-oil seal nga kita problema. Ah, ese. Sí, sí, no hay que problema. El diferencia no va a cargar. Tali arriba. Sí, está el problema, sí. El leaking. Tali arriba, no? Allá arriba. So, kung sa abdal dueño, hindi ali ka naman troubleshoot. So far, may reklamo el dueño. Este lang na abajo. Si este lang, ano yung ulit niya, kabalan yung transmission na rin está. Okay. Alright. So, mag-witness kita mga idol, ha? So, parang Bel, si JR, bira lang kami, bira kita pakilaya.
manual kasi severe yung transmission. Teacher kita hydraulic. Hydraulic. Okay, standby na ito mga idol. Okay, good. So, what's up mga idol once again, no? So, we already installed the process na naman doon? Release bearing. Release bearing. So, pwede nyo lang gamitin yung kamay. So, importante po ito ang kamay. Oh. Dol, kasi ba release bearing? Disposable ba sin? So si cambia de nuevo, cambia también con ese. Sangga. Abale juga. Coba kan itu. Loko mo te GoPro ramen, kaya mandab na malo. Sa shutdown. Oh, processor. Okay. Kaya sa dila team dito, no? Pero may si Chu, no? Si Chu yung importante. Ay, si Chu ara. Diyan palangga si Papa di Mama, no? Palangga kay si Papa di Mama. Umod dawel pa. Dawel. Ay, ano lang ko eh. Dola ka sa dawel, nanti tang kwento kita dos. Auto tang dawel. So chen también marking. Oh, akil. Okay. Di pala po, para. Guapos eh. Senya. Kailangan ko maglagay tayo ng grease. Senya. Oh, Senya. Senya. Okay, sino ka? May silaw. Ayun na, okay na. Oh, transmission, no? Isisilat mo yung transmission. Oh? Gab, what's your plan dito? Ano daw, may silaw? Ano daw, may silaw? Hindi, klaro na. Mas klaro na. Atras. Sabiat. Okay, good. El bolt. Sí. El bolt. Takil. Sí. Pwede naman. Okay lang sila. Hindi nyo lang sila siya. Quanto dilo ba sila? 4. Sangga. Abale juga. Coba kan itu. Loko mo te GoPro ramen, kaya mandab na malo. Sa shutdown. Oh, processor. Okay. Kaya sa dila team dito, no? Pero may si Chu, no? Si Chu yung importante. Ay, si Chu ara. Ya.
Nalalag kita man. Din palangga ka si Papa di Mama, no? Palangga kay si Papa di Mama. Dawel pa ba? Dawel. Ay, ano lang ko eh. Wala ka sa dawel, nanti tang kwento kita dos. Auto tang ka dawel. So, siya tamin maniking. Oh, akil. Okay. Di pala po, para. Guapos eh. Senya.